السلام عليكم ومرحبا بكم على قناتكم الفرنسية للمبتدئين أو Français pour débutants. في حلقة اليوم سوف نرى كيف تعتذر بالفرنسية أو متى نستعمل كلمة pardon أو excusez-moi ou encore désolé. هذه العبارات الثلاثة هي مستعملة بشكل يومي هنا بفرنسا. وهناك حالات عديدة سنراها في درس اليوم. فلنبدأ بالعبارة الأولى. Excusez-moi. Excusez-moi. ومعناها سامحوني أو سامحني إذا كنت تتكلم مع شخص واحد. إذن هذه العبارة تستعمل إذا أردت الاعتذار بسبب خطأ ما أو نتيجة تصرفك السيء مع شخص ما. لذلك تقول Excusez-moi لتصحيح هذا الخطأ. أيضا هذه العبارة تستطيع استعمالها إذا أردت أن تتكلم مع شخص ما التقيت به في الشارع مثلا وتقول له Excusez-moi أي لكي تلفت انتباهه. والآن سنرى بعض الأمثلة لهاتين الحالتين. Voici maintenant quelques exemples. Excusez-moi un instant. Excusez-moi un instant. أي اعذرني للحظة أو انتظر لحظة. Excusez-moi un instant. Excusez-moi un instant. أي أنك تقول لهذا الشخص لحظة وسأعود. Un instant et je reviens. Excusez-moi un instant. أو أنك تعتذر لأنك تريد أن تسأل عن شيء ما وتقول Excusez-moi un instant. هنا أردت أن أشير إلى ما يسمى ب le trait d'union، وهي نقطة قد تكلمت عنها سابقا. أتذكر الآن لماذا أضفت هذه العلامة أي le trait d'union؟ نعم، لأن الفعل يسبق الضمير. Excusez-moi. Excusez-moi un instant. هنا طبعا le verbe excuser مصرف إلى الأمر أي l'impératif. أيضا تستعمل la formule أو العبارة Excusez-moi إذا أردت أن تعتذر لإزعاج أحد ما. Excusez-moi de vous déranger. Excusez-moi de vous déranger. أي اعذرني لإزعاجك. Excusez-moi de vous déranger. هنا تلاحظ أنني كتبت le verbe déranger avec ER à la fin. أي لم أصرف هذا الفعل. لأن لدينا هنا la préposition de. دائما بعد هذه الكلمة أي كلمة de الفعل يكون غير مصرف أي le verbe est toujours à l'infinitif. Excusez-moi de vous déranger. De vous déranger. اعذرني لإزعاجك. هذه المعلومات كانت فقط بين قوسين، ولكن إن كانت تهمكم مثل هذه الدروس اكتبوها لي في التعاليق. إذا أردت أن أسألك عن شيء ما بالفرنسية طبعا وأنت لا تتكلم هذه اللغة جيدا، تقول لي Excusez-moi, je ne parle pas bien français. Excusez-moi, je ne parle pas bien français. أي عذرا أنا لا أتكلم الفرنسية جيدا. لاحظ جملة je ne parle pas bien français. Je أي أنا ne parle pas bien أي لا أتكلم bien أي جيدا français أي الفرنسية. Ne pas. Ne pas تشير إلى la négation أي النفي. أكتب ne وبعد ذلك الفعل وأخيرا pas. Je ne parle pas bien français. Excusez-moi, je ne parle pas bien français. Excusez-moi, puis-je vous demander l'heure? Excusez-moi, puis-je vous demander l'heure?
أي عذرا هل يمكن لي أن أسألك عن الساعة أي كم الساعة؟ إذا كما قلت في مقدمة هذا الدرس هذه العبارة أي عبارة excusez-moi تستعمل أيضا عندما تريد أن تطلب شيئا ما من أحد ما كأنك تقول s'il vous plaît excusez-moi أو s'il vous plaît puis-je vous demander l'heure لاحظ جيدا في جملة puis-je vous demander l'heure أستطيع أن أقول أيضا est-ce que je peux vous demander l'heure est-ce que je peux vous demander l'heure لأن هناك deux façons pour poser une question أي طريقتين لطرح سؤال الطريقة الأولى هي أنني أقول est-ce que je peux vous demander l'heure أي أضيف est-ce que والطريقة الثانية هي أنني j'inverse le sujet et le verbe أي أكتب الفعل وبعد ذلك الفاعل puis-je لأنني لا أستطيع أن أقول peux-je P-E-U-X du verbe pouvoir أيضا le verbe demander أي فعل demander غير مصرف أي هو à l'infinitif لأن قبل هذا الفعل لدي فعل آخر وهو فعل pouvoir puis-je أريد هنا أن أشير إلى قاعدة مهمة جدا وهي إذا كان لدينا فعلان متتاليان الفعل الثاني دائما يكون à l'infinitif أي غير مصرف أي deux verbes qui se suivent le deuxième se met toujours à l'infinitif كانت هذه فقط معلومات إضافية لكن جد مهمة في قواعد اللغة الفرنسية Excuse-moi de t'interrompre. Excuse-moi de t'interrompre. أي أنا آسف لمقاطعتك. أي أنك مثلا تتحدث مع شخص ما وبينما هو يتكلم تقاطعه. Excuse-moi de t'interrompre. هنا في هذه الجملة كما قلنا سابقا لاحظ جيدا فعل interrompre هذا الفعل غير مصرف أي هو à l'infinitif أتذكر لماذا؟ لاحظ جيدا ماذا هناك قبل هذا الفعل هناك ما يسمى ب la préposition de أي de دائما بعد هذه la préposition de أي de الفعل يكون غير مصرف c'est-à-dire le verbe est toujours mis à l'infinitif. Excuse-moi de t'interrompre. Excuse-moi de t'interrompre. أنا آسف لمقاطعتك. والآن نمر إلى العبارة التالية. Pardon. Pardon أي معذرة. هذه العبارة تستعمل عندما تتسبب في حزن شخص ما أي تؤذيه وتريد أن تطلب منه أن يسامحك. Pardon أو Je te demande de me pardonner. إذن هناك فرق عندما تقول excusez-moi وتقول pardonne-moi. في هذه العبارة الأخيرة هناك إحساس بالذنب كما أنك تريد أن الشخص ينسى بصفة نهائية الخطأ الذي ارتكبته تجاهه. تستطيع استعمال هذه العبارة أيضا عندما مثلا تتحدث مع شخص ما ولا تفهم ماذا يقول وتقول له في هذه الحالة pardon أي أنك تريد أن يعيد الجملة مرة ثانية. أيضا في بعض المرات تقول pardon أي أنك تتفاجأ بخبر أغضبك مثلا. pardon لنرى الآن بعض الجمل مع هذه الكلمة كلمة pardon. إذا أردت مثلا أن تقول أطلب منك أن تسامحني هذه المرة تقول Je te demande de me pardonner cette fois-ci أو Je te demande pardon cette fois-ci
Je répète, أعيد مرة ثانية. Je te demande de me pardonner cette fois-ci. Ou bien, je te demande pardon cette fois-ci. Je te demande أي أسألك أو أطلب منك de me pardonner أي مسامحتي أو أن تسامحني cette fois-ci أي هذه المرة. Je te demande pardon cette fois-ci. في هذه الجملة بدل من أن أقول de me pardonner قلت pardon. Je te demande pardon أي je te demande de me pardonner. C'est-à-dire j'ai remplacé de me pardonner par pardon. أطلب منك أن تسامحني. لاحظ أيضا هنا le verbe pardonner est mis à l'infinitif لأن قبل هذا الفعل لدينا de la préposition de me pardonner. Pardon, pourriez-vous répéter la question? Pardon, pourriez-vous répéter la question? أي المعذرة هل يمكن لك أن تعيد السؤال؟ Pourriez هو le verbe pouvoir conjugué au conditionnel à la deuxième personne du pluriel أي vous. Pourriez-vous أستطيع أن أقول أيضا pouvez-vous pouvez-vous أي au présent لكن فضلت أن أقول pourriez-vous pourriez-vous أي إذا كان بإمكانك هل يمكن لك pourriez-vous وهذه الطريقة هي أفضل من أن تقول فقط pouvez-vous أي هل تستطيع pouvez-vous والآن حاول أن تردد معي Pardon Pourriez-vous répéter la question Pardon Pourriez-vous répéter la question Très bien. Pardon Je n'ai pas bien compris. Pardon Je n'ai pas bien compris. آسف لم أفهم. Pardon, je n'ai pas bien compris. لاحظ قاعدة النفي هنا أي la négation. لدي فعل comprendre مصرف في الماضي أي au passé composé. كما تعلم عندما نضيف ne pas هذا يعني النفي أي la négation. هنا أضفت ne أو بالأحرى un apostrophe قبل l'auxiliaire أو الفعل المساعد le verbe avoir وبعد ذلك أضفت كلمة pas pas je n'ai pas وضعت هنا un apostrophe بدل من ne أي ne لأن هناك حرف متحرك أي une voyelle لاحظ جيدا je n'ai إذن لم أقول je ne ai لأن بعد ne لدينا حرف متحرك وهو هنا a je n'ai إذن حذفنا هنا حرف e de ne وكتبنا l'apostrophe إذن l'apostrophe remplace le e Pardonne-moi J'ai fait une bêtise. Pardonne-moi, j'ai fait une bêtise. أي سامحني لقد ارتكبت شيء خاطئ. Pardonne-moi, j'ai fait une bêtise. Le verbe pardonner هنا مصرف في الأمر أي à l'impératif. Le verbe faire هنا مصرف في الماضي أي au passé composé. J'ai fait. رديد بعدي. Pardonne-moi, j'ai fait une bêtise. Pardonne-moi, j'ai fait une bêtise. جيد.
والآن لنمر إلى العبارة الثالثة. Et maintenant, passons à la troisième expression. هذه العبارة هي désolé. désolé أي آسف أو آسفة. désolé. هذه العبارة تستعمل أيضا عندما تريد أن تعتذر نتيجة خطأ ما ارتكبته. إذن نفس الشيء الذي قلناه عن عبارة excusez-moi. أيضا تستطيع أن تقول désolé إذا أردت التعاطف مع شخص ما. إذا أردت أن تتأسف للتعاطف مثلا مع شخص ما تقول Je suis désolé pour toi. Je suis désolé pour toi. أي أنا آسف لما حدث أو لسماع ذلك. مثلا هذا الشخص قال لك أنه فقد أحد من أقاربه أو سمع خبر غير سار أو أي شيء من الأشياء الغير المفرحة. Je suis désolé, mais je ne veux pas vous importuner. Je suis désolé, mais je ne veux pas vous importuner. C'est-à-dire أنا آسف لكن لا أريد أن أضايقك. Je suis désolé, mais je ne veux pas vous importuner. Je suis désolé تعني أيضا أنا آسفة، لكن أضيف حرف E في آخر الكلمة. Répète après moi. ردد بعدي. Je suis désolé, mais je ne veux pas vous importuner. Je suis désolé, mais je ne veux pas vous importuner. Très bien. Désolé, je dois partir maintenant. Désolé, je dois partir maintenant. يعني آسف أو آسفة لكن يجب أن أذهب الآن. ردد معي. Répète avec moi. Désolé, je dois partir maintenant. 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 Excellent. وإذا أردت أن تقول أطلب منك أن تسامحني لأنني أذيتك تقول Je te demande pardon de t'avoir blessé. Ou bien أو Pardonne-moi de t'avoir blessé. Je te demande pardon de t'avoir blessé. أو Pardonne-moi de t'avoir blessé. Je te demande pardon تعني أطلب منك أو أسألك. Pardonne-moi تعني سامحني أو سامحيني. ردد معي. Je te demande pardon de t'avoir blessé. Pardonne-moi de t'avoir blessé. Très bien. مثلا إذا فعلت الشيء غير متعمد وتريد أن تعتذر تقول Pardon, je ne l'ai pas fait exprès. Pardon, je ne l'ai pas fait exprès. أي أعتذر لم أتعمد ذلك. Je répète أعيد Pardon, je ne l'ai pas fait exprès. لاحظ جيدا جملة Je ne l'ai pas fait exprès. كتابيا أكتب طبعا Je ne l'ai pas fait exprès. وشفويا أستطيع أن أقول Je ne l'ai pas fait exprès أو Je l'ai pas fait exprès. Pardonne ma curiosité, mais pourquoi tu n'es pas resté dans cette entreprise? أي أعذر فضولي، لكن لماذا لم تبقى في هذه الشركة؟
إذا هنا تريد أن تسأل هذا الشخص دون إزعاجه أو مضايقته وتقول له Pardonne ma curiosité, mais pourquoi tu n'es pas resté dans cette entreprise? في هذه الجملة le verbe pardonner est conjugué à l'impératif أي مصرف في الأمر. Pardonne ma curiosité. Pardonne ma curiosité. ردد معي الآن. Répète avec moi maintenant. Pardonne ma curiosité. Mais pourquoi tu n'es pas resté dans cette entreprise? Très bien. والآن إذا أردت أن تعتذر بطريقة رسمية أي s'excuser d'une manière formelle. مثلا عندما تكتب رسالة في إطار عمل مثلا تريد أن تعتذر بهذه الطريقة أي طريقة رسمية. كتبت هنا بعض الجمل التي تستطيع استعمالها في هذه الحالة. Je suis navré. Je suis navré. أي أنا آسف أو أنا آسفة. طبعا أضيف حرف أو إلى كلمة navré إذا أردت أن أقول أنا آسفة. جملة أخرى Veuillez m'excuser. Veuillez m'excuser. أي أرجو المعذرة. Veuillez m'excuser. Veuillez هو le verbe vouloir à l'impératif. Le verbe excuser est à l'infinitif. أتذكر لماذا؟ لأن هنا لدينا فعل vouloir وفعل excuser أي فعلان متتاليان. وكما قلنا سابقا في هذه الحالة الفعل الثاني لا يصرف. لذلك كتبت excuser avec ER à la fin. M'excuser. Veuillez m'excuser. أرجو المعذرة. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. أي أرجو المعذرة. Je vous prie هي أرجوك. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Répète après moi. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. جيد. Je vous présente mes plus sincères excuses. Je vous présente mes plus sincères excuses. أي أقدم لك اعتذاري الخالص. لاحظ جيدا هذه الجملة. Mes plus sincères excuses. Excuses. هنا ربطت الحرفين S و E أي الحرف الأخير من كلمة sincère والحرف الأول من كلمة excuse لأن هناك حرف ساكن وحرف متحرك S و E وبالتالي أقول sincères excuses. درسنا اليوم قد انتهى. لا تنسوا الاشتراك معنا إن أعجبتكم هذه القناة. طبعا وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد باستمرار. اضغطوا أيضا على زر لايك إذا أعجبكم هذا الفيديو. إلى اللقاء. À très bientôt.